नमस्कार। आज गोटे बहुत ही टीचिंग प्रोफेशंस टॉपिक उपरे मु वीडियो टी करछि कारण रिसेंटली बहुत स्ट्राइक चलछि। द टीचर्स नो हाउ एंड व्हाई दे आर डूइंग द स्ट्राइक्स। तांकर डिमांड्स कोन तांकर कोन से तो अलग विषय वस्तु, किंतु तांकर डिमांड उपरे विभिन्न प्रकार हमर जो लोकल लोक माने अछंती, जो सोशल मीडिया आजकल तो समस्ते मोबाइल खंडे धरले माने एक्टिव ही छंती। तो से जो सोशल मीडिया जो लोक मैंने से दीदी मानकर सार मानकर फोटो वीडियो तांकर बाइट्स मानकू तो अतिरंजित करी विभिन्न प्रकार ता देहरे कटुक्ति लिखि ता तळे एमिति भी मेसेज करछंती एंको बाहर कर दियो। मु जदि शासन सरकार रे थांदी मु एंको बाहर कर दी थांदी 50,000 जगह रे 25,000 रे दीटा लोक रखथांदी, बेकारी समस्या दूर हो जांता। किए लिखुची जे इमान को 40,000 पोसौनी गोटे मजदूरी रिक्शा टाणी केते खर्च करी ता पिला को चलाउची। मु 2-3 वर्ष पूर्व गोटे वीडियो आउटे भी बनई गुरु दिवस उपलक्षे टीचर्स मान प्रति मान्यता उपरे मुझे कही टीचर्स मान गुरु मान शिक्षक मान आमर मानसिकता बर्तमान बहुत तौक खसी यार ये प्रमाण जी कहूँ 50,000 आम दीटा 25,000 रखिपर कौन से बुझी टीचर प्रोफेशन टाक से कौन भावी ये आम शिक्षा व्यवस्था दुर्बल ना ये लगी पड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुर्बल ये कर दिया गला आगे कर दिया जीवो। से आम मैंने आम पिला गवर्नमेंट स्कूल कहीं पढ़ाऊना छोट पिलाटे हेले भी अति छोट परिवार हेले भी से चेष्टा करें आइदर प्राइवेट स्कूल पढ़ेबो ना अति भितर जो छोटिया प्राइवेट स्कूल पढ़ू कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ूनी कहीं पढ़ूनी। आपण मैंने कहे आ पाठ पढ़ा ना कहीं पाठ पढ़ा ना कमे आप कहे शिक्षक भल ना कहीं शिक्षक भल ना कहीं ना भल पिला भल स्टूडेंट शिक्षक हवा चाहूना हाथ में हृदय हाथ थोकी कहले केते जन बापा माँ चाहते पिला बड़ हो गोटे भविष्य गोटे टीचर बनू समस्ते चाहिए आईएएस बनू आईपीएस बनू भल इंजीनियर बनू भल डाक्तर बनू केते जन बापा माँ स्वप्न देखुं मो पिला बड़ हो गोटे भल शिक्षक बन कहीं मानसिकता ना कहीं ना टीचिंग जॉब रे किसी ना टीचिंग जॉब रे दरमा ना टीचिंग जॉब रे कौन प्रकार आकर्षण ना उपरी नबार संभावना ना द्वितीय रोजगार कौन संभावना ना किसी टीचर आग काल ट्यूशन फ्यूशन करते कि पैसा पाऊले भी लोक मैंने सही पार नुले से ट्यूशन करके जहाँ से इनकम टे करुले तार भी लोक सही पार नुले आज भी से करके गुजराण मेंटेन कर आमे जाचे टीचिंग प्रोफेशन में किसी ना से आम पिला टीचर हेनी भल स्टूडेंट टीचर हेनी मु भी मो निज कथा कहूँ मु छोट बेले जिते थी मोर जेहेतु मु भल वक्ता थी भल जिनस को एक्सप्लेन करी स्टूडेंट भी भल थी से मोर गोटे स्वप्न था जे मु बड़ है गोटे शिक्षक हेबी मो पूरा हसुले मो बापा माँ मो बापा जने टीचर से निजे हसुले कहले तू टीचर ही कौन कर बड़ हो पाठ पढ़ी बड़ बड़ मनुष्यटा हो टीचर कहीं मो बापा किंतु पुराना टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल जिते से संपूर्ण रूपे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नथिला से पुराना मो बापा रिटायर्ड हो सारे कि बलर समय अलग था किंतु से कहले एबे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 6,000 टंका 6 वर्ष 7 वर्ष 6-7 हजार रही जाकि तुम परमानेंट हम परमानेंट है 30-40 हजार टंका दरमा मिल हाँ सेठू बढ़ी 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 तुमको 60-70 हजार टंका दरमा मिलला बेलू तुम बुढ़ा तुम पिला जाकि चाकरी करें। मु आज गोटे मल्टीनेशनल कंपनी रे गोटे भल पोजिशन रही लक्षाधिक टंका मासक ड्र कर गोटे टीचर जी दरमा नुहे मु तार 2 गुणा इनकम टैक्स दूची एटा सत्य तेणु मु टीचिंग जॉब कहीं करी भल मोर एम्बिशन थिला टीचर हाँपाई मु जाइथिली भी कॉलेज रे फैकल्टी हाँपाई कॉलेज रे फैकल्टी भी रही जेमती आईटी कंपनी मिलला मन पुणी माइंड है रे इे पैसा इे आंबिशन पैसा आंबिशन पैसा को पलि इवेन मते से लोक एक कथा भी कहते जदि फैकल्टी टे रहबू कि प्रोफेसर टे हबू कि असिस्टेंट प्रोफेसर टे हबू ताले तते झील देवेनी बाहागर करने एटा भी सत्य केतेटा लोक झील को गोटे टीचर को देदेवे आग से खोजे भल भल ऑफिसर्स भल भल इंजीनियर्स भल भल बेंगलोर चाकरी कर हैदराबाद चाकरी कर अर्थात हूँ आमे जो प्रकार प्रश्न पचारुचे कहीं शिक्षार मान कमी जाइए कारण शिक्षार मान बढ़िया जोटा मूल मेरुदंड शिक्षक आम मान को कमी देचे आमे कौन आकलन करचे आम आकलन भितर से होउचंदी आकलन कौन से मूलिया मजदूर से तो आम मैंने लिखुचे ना आम काढ़ी दिंते 10टा शिक्षक रखिते योग्यतार जे पर्यंत आपण मैंने सर्वे पढ़ु जर्मान को जातु स्विट्जरलैंड जातु कनाडा जातु नेदरलैंड जातु ए प्रकार सब देश मानक सर्वे करूँ जाकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस माने आईएएस जोटा आम एपटे को इंडिया रे आईएएस सर्विसेस
ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ପରେ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ସରମା ପାଏ ସେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ପାଆନ୍ତି। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ସାଲାରୀ in their countries are teachers. That's why टीचिंग प्रोफेशन्स ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, କାରଣ ଏତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସେ, ସେ ବେଷ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଛିକି ନିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଫେସବୁକରେ ରଖିଛେ, ତମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହାର ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡିଆ where is the education system is and where it is going to. You do not have any idea. You are just uttering the words in the Facebook in your free internet. That's it. ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ, ତା ଦେହରେ ଏତେ କଟୁକ୍ତି ଦେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ମୋର ମତାମତ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକର ଦରମାର କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜଡ ମୂଳରୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଫ୍ରମ ଦ ଡେ ୱାନ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ରେଗୁଲାରାଇଜଡ। Their salary should be second highest salary in the second highest profession should be the teaching professions. ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 2 ଅଫିସର ଦରମା ଦେବା ଉଚିତ। ଥାର୍ଡ, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, LACS, JRACS, SRACS ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋମୋସନାଲ ହାଇରାର୍କି ରଖିବା କଥା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପ୍ରୋଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରୋଫେସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜଡ ନା କରିକି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚରଟାକୁ କମ ମିଳିବ, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚରଟାକୁ କମ ମିଳିବ, ଇଂଲିଶ ଇଏ ମିଳିବ, ସାଇନ୍ସକୁ ଅଲଗା ମିଳିବ, ଏମିତି ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ଟିଚରଙ୍କ ପରିମାପକ ସମାନ ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ନ କରାଯାଏ, ଭାରତର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କହୁ, ସେ ଭୁଷୁଡି ଯିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଆଜି ତ 80% ଆକ୍ୱାର କରିସାରିଲାଣି, 100% ଆକ୍ୱାର କରିନେବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି, ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ତ ଏଠି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ, ମଝିରେ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ହଉନି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ହଉଛି, ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନ, ତା ଅଧା ତ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନେଲ, ଅଧା ତ 10 ବର୍ଷ ଥରେ ସେନ୍ସସ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ନେଲ, ତାଙ୍କୁ ତ ବାକି ଯେତିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କଲ, ତାଙ୍କର ନିଜର ବାକି ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୁରେଇଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କୋଉଠି ମିଳିଲା? କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢେଇ ଆସୁନି ବୋଲି, ପାଠ ପଢେଉନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା? ଟିଚରକୁ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ହଜିଗଲା, ଚାଉଳ କାହିଁକି କମିଗଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇପାରୁନି, ଏଇ କାମରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ କାମ ମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢାର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ, ତା ଉପରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଠିକ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚାକିରି କାହିଁ ଦିଆହେଲା? ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବାହାର କର, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ଟିଚର ହେଇଯାଇଛି, ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ତାକୁ ବାହାର କର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଖୋଜୁଛ, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାପ୍ୟତା ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଟି କମ୍ପାନିଜ, ମୁଁ ଆଇଟି କମ୍ପାନିଜରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ହାୟାର କରୁଛି, ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏଟ କରୁଛି। ମତେ ଏତିକି ପ୍ୟାକେଜ ଦରକାର, ମତେ ଏତିକି ସାଲାରୀ ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ 4-5ଟା ଅଫର ହେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ପଇସା ହକର ସହିତ ନଉଛି, ଆଉ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି, ସେଇପରି ଗୋଟେ ଟିଚରର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛ, ତା ଯୋଗ୍ୟ ମୁତାବକ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟତା ଦିଅ। ପ୍ରାପ୍ୟତା ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂସ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଶୈଳୀରେ ଜଣାପଡୁଛି କେତେ ବିଦ୍ୱାନ, କେତେ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଜଣାପଡିଯାଉଛି। ପାଠ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୁଲିଆ ମଜଦୁରୀ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ, ଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ 5ଟା ଟିଚର ଆଣିକି ରଖିବି। 5ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଟିଚର ଆଣିକି ରଖିବ? 5ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଟିଚର ଆଣିବ? ଟପର ଆଣିକି ରଖିପାରିବ ଟିଚରଙ୍କୁ? ତମେ 25,000 ଦବ, ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ, ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏଠିକି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯୋଗ୍ୟତା ମତେ ମିଳିଲା, ଅଲଗା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି।
ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କୋଉଠିକି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ରୋଜଗାର, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ଯେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ସୁଡ୍ ବି ପେଡ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ସ वी आर ट्रिटिंग इट। गोटे डाक्तर जमी आम कहे जीवन बचाऊँ ताको आम बहुत अधिक दरमा ताको बहुत अधिक फैसिलिटीज मिलूँ से गोटे टीचिंग प्रोफेशन्स को से मनीष गढ़ुची। तेणु ताको सेतिकी प्राप्य देले भल स्टूडेंट माने मु कहूँ मु गोटे डायनामिक स्टूडेंट मोटू भी भल स्टूडेंट्स माने आसबे ये प्रोफेसर होगी पाठ पढ़ाई टीचर होगी पाठ पढ़ाई एम आसबे कि भल प्रोफेशन्स रखार अच्छी भल दरमा दबार अच्छी भल फैसिलिटीज दबार अच्छी ये जो आलतू फालतू ये जो चाउल डाली या हिसाब करके दबो गोटे भल स्टूडेंट कहीं जीवन से बर्बाद कर आउ थे भावतु आम मैंने ठीक दिशार अच्छे कि भूल दिशार अच्छे। तेणु आई ऑलवेज सपोर्ट द टीचिंग प्रोफेशन शुड बी हाईली पेड वन ऑफ द हाईली पेड अमंग ऑल द सर्विसेस। अदरवाइज शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण रूपे भुसुड़ी जीव। धन्यवाद।